नमस्कार मनोरमा एजुकेशन चैनल ले आपण समस्त को स्वागत। आज आम यही वीडियो रे चतुर्थ श्रेणी साहित्य कलिका बहिर राजा नूतन परिच्छेद विषयटीर अभ्यास कार्य आरंभ करवा। अच्छा पिला माने एही विषयटीर लेखक किए जानिछ? लेखक होउचंती काणिंदी चरण पाणिग्राही। से खर्दा जिला जो कि तत्कालीन पुरी जिला बालीपाटना थाना अंतर्गत विश्वनाथपुर शासन रे 1901 रे जन्म होइतिले। पिता स्वप्नेश्वर पाणिग्राही एवं माता नाम सरस्वती देवी। लेखक दिव्य सिंह पाणिग्राही एवं कम्युनिस्ट आंदोलनर प्रवक्ता भागवती चरण पाणिग्राही तांकर अनुज थिले। भिडियोटी भल लगिले लाइक टे निश्चय करदेवे। प्रथम करी आम चैनल को आसथिले सब्सक्राइब करने को जम्मा भूलिबे नहीं। वर्तमान अभ्यास कार्य आरंभ करवा। 1 नंबर देख आस कथबार्ता हेबा। क नंबर राजांकर प्रधान शौक कौन थिला? प्रतिदिन गोटे गोटे नुआ पोशाक पिंधिबा थिला राजांकर शौक। ख नंबर देख नूतन परिच्छेदटी देखिबा पई राजा प्रथमे काहाको पठाइथिले? नूतन परिच्छेदटी देखिबा पई राजा प्रथमे निजर प्रधानमंत्री को पठाइथिले। ग नंबर प्रधानमंत्री निजर दुर्बलता घोड़ाइबाकू जाई 62 जन को कौन कहिथिले? प्रधानमंत्री निजर दुर्बलता घोड़ाइबाकू जाई 62 जन को कहिथिले जे निश्चय यह चमत्कार पोशाक राजांक देह को यह खूब मानिबो। घ नंबर प्रधान विचारपति कारीगरंक निकटरू फेरिआसी राजा को कौन जणाइथिले? प्रधान विचारपति कारीगरंक निकटरू फेरिआसी राजा को जणाइले महाराज कारीगर नुहे असाधारण और आश्चर्यजनक पोशाक प्रस्तुत करुछंती। व नंबर नूतन परिच्छेदटी पिंधाइबाकू आसी भृत्यटी राजा को कौन कहिला? नूतन परिच्छेदटी पिंधाइबाकू आसी भृत्यटी राजा को कहिला जे महाराज मु पछके बोका और अयोग्य किंतु आपणଙ୍କୁ खुशी करिया पई मु मिछ कहि पारिबी नाही। एही थाली रे कौनसी वस्त्र नाही। सेमाने मिछुआ और ठक थिले आमको ठकी अनेक अर्थ नहीं पळाइले। 2 नंबर आस उत्तर लेखिबा। क नंबर नुआ नुआ पोशाक पाई पागल होई राजा दिने कौन घोषणा कले? नुआ नुआ पोशाक पाई पागल होई राजा दिने घोषणा कले जे जेउ कारीगर तांको पाई संपूर्ण एक नूतन धरणर पोशाक तैयारी करि पारिबो ताकू से ए सहस्र स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार देबे। ख नंबर अर्थ लोभरे 60 व्यक्ति 2 जन राजा को कौन कहिले? अर्थ लोभरे 60 व्यक्ति 2 जन राजा को कहिले महाराज आम्भे संपूर्ण एक नूतन धरणर पोशाक आपणଙ୍କ निमंते प्रस्तुत करिदेबु। गो नंबर प्रधानमंत्री चिंतामग्न होई पड़िले काहीकि? तंतटीर कौनसी वस्त्र न थिबारु देखि प्रधानमंत्री चिंतामग्न होई पड़िले। घ नंबर राजा काहीकि साबास साबास कहिले? एहार उत्तर राजा निजर लज्जा को घोड़ाइबा पई मिछरे साबास साबास बोली कहिले। ओ नंबर राजा निजर भ्रम बुझी पारिले किपरि? जन्मदिन सकाळु राजांक भृत्य ताहांकु नूतन परिच्छेदटी पिंधाई देबाकू आसी शून्य थाली देखि प्रकृत सत्य घटना प्रकाश करिबारु राजा निजर भ्रम बुझी पारिले। 3 नंबर निम्नलिखित उत्तर पाइबा पाई आस प्रश्न तैयारी करिबा और लेखिबा। क नंबर कौन अछि रे निज आसनर अयोग्य व्यक्तिर चक्षु को से वस्त्र आदौ देखाजिबो नाही। याक प्रश्न कले कौन हेबो? कहार चक्षु को से वस्त्र आदौ देखाजिबो नाही। ख नंबर 60 व्यक्ति दुहे तंत पाखरे बसी वस्त्र बयनर छलना कले। प्रश्न तैयारी कले कौन हेबो? केउ माने तंत पाखरे बसी वस्त्र बयनरे छलना कले। गो नंबर राजांक निकट को आसी मंत्री सही कथा वर्णना कले। प्रश्न तैयारी कले कौन हेबो? काहांक निकट को आसी मंत्री सही कथा वर्णना कले। घ नंबर लोक माने कहिले अति मनोरम वस्त्र होइछि। लोक माने कौन कहिले? व नंबर राजा राजकार्य रे अधिक मनोनिवेश कले। राजा राजकार्य रे कौन कले? 4 नंबर आस निम्नलिखित शब्द गुड़ी को व्यवहार करी वाक्य गढ़िबा। शौक नूतन पोशाक पिंधिबा थिला मोर प्रधान शौक। बुद्धिहीन से जणे बुद्धिहीन एवं अयोग्य लोक। चिंतामग्न 62 कार्य देखि प्रधानमंत्री चिंतामग्न होई गले। चमत्कार को वाक्य गढ़ले कौन हेबो?
ରାଜା କହିଲେ ପୋଷାକଟି ଚମତ୍କାର ହୋଇଛି। ଭ୍ରମ ଶେଷରେ ଭୃତ୍ୟଟି ରାଜାଙ୍କର ଭ୍ରମ ଦୂର କଲା। 5 ନମ୍ବର ଦେଖ, ନିମ୍ନ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ପାଖ କୋଠରୀରେ ଲେଖିବା। ନୂତନ, ପୁରାତନ, ଅଯୋଗ୍ୟ, ଯୋଗ୍ୟ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଭଲ, ମନ୍ଦ, ସାଧାରଣ, ଅସାଧାରଣ, ପୁରସ୍କାର। ତିରସ୍କାର। 6 ନମ୍ବର, ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଙ୍କ କଷା ଚାଲିଥାଏ। ଏହାକୁ ଏପରି ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇପାରେ, ପିଲାମାନେ ଅଙ୍କ କଷୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ତଳ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଲେଖାଯାଇପାରିବ, ଆସ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବା। କ ନମ୍ବର, ମାଆଙ୍କର ଭାତ ରନ୍ଧା ଚାଲିଥାଏ। ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଏହାକୁ ଆଉ କିପରି ଲେଖିପାରିବା? ମା ଭାତ ରାନ୍ଧୁଥାନ୍ତି। ଖ ନମ୍ବର, ପିଲାମାନଙ୍କର ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲେଖା ଚାଲିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲେଖୁଥାନ୍ତି। ଗ ନମ୍ବର, ଭାଇଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଥାଏ। ଭାଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି। ଘ ନମ୍ବର, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ମାଟି ଖୋଳିବା ଚାଲିଥାଏ। ଶ୍ରମିକମାନେ ମାଟି ଖୋଳୁଥାନ୍ତି। 7 ନମ୍ବର ଦେଖ, ନିମ୍ନ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିରୁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛି ତଳ ବାକ୍ସରେ ଲେଖିବା। ରାଜା ଭାବିଲେ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପରିଚ୍ଛଦ ହେବ। ସେ କାରିଗର 2 ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଏପରି ଏକ ପରିଚ୍ଛଦ ତିଆରି କରିବାରେ କେତେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ? କ'ଣ ଲେଖିବା? ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ହେଲା ରାଜା, ପରିଚ୍ଛେଦ, ନିଶ୍ଚୟ, କାରିଗର ଓ ଅର୍ଥ। 8 ନମ୍ବର, ତଳେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଭିନ୍ନ। ଆସ ସେଗୁଡ଼ିକର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପାଖରେ ଥିବା କୋଠରୀରେ ଲେଖିବା। ବଳି, ତ୍ୟାଗ ଓ ହତ୍ୟା। ବଳି, ବଳୁଆ, ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସଂଖ୍ୟା ବା 1 ଲକ୍ଷ। ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ପରିଚ୍ଛଦ, ପୋଷାକ, ପରିଚ୍ଛେଦ। ଅଧ୍ୟାୟ। 9 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଯେପରି ଆନନ୍ଦରୁ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛି ସେହିପରି କ'ଣ ହେବ ଲେଖିବା। ଉତ୍ସାହ, ଉତ୍ସାହିତ, ପାଳନ, ପାଳିତ, ଉପସ୍ଥାନ, ଉପସ୍ଥିତ, ଚିତ୍ରଣ, ଚିତ୍ରିତ, ଘୋଷଣା, ଘୋଷିତ, ଚମତ୍କାର। ଚମତ୍କୃତ। 10 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଆସ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ିବା। ଉଦାହରଣ ଯେମିତି ସେମିତି, ତୁମେ ଯେମିତି କରିବ ସେମିତି ଫଳ ପାଇବ, ଯେତିକି ସେତିକି। ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ? ତୁମେ ଯେତିକି ଦେଖିବ ସେତିକି ଠିକ୍ ଭାବରେ କହିବ। ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯେତେବେଳେ ଯିବ ସେତେବେଳେ ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ। 11 ନମ୍ବର, ପୁଅ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ଯେପରି ଝିଅ ଶବ୍ଦ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ସେପରି କ'ଣ ହେବ ଭାବି କହିବା ଓ ଲେଖିବା। ରାଜା, ରାଣୀ, ଛାତ୍ର, ଛାତ୍ରୀ, ବୁଢ଼ା, ବୁଢ଼ୀ, ବାପା, ମା, ଶିକ୍ଷକ। ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବା ଶିକ୍ଷିକା। 12 ନମ୍ବର, ତଳେ 2ଟି ବାକ୍ସରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକର ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ଆସ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି ଯୋଡ଼ି ତଳେ ଲେଖିବା। ନୂତନ, ପରିଚ୍ଛେଦ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ଜରି, ଶୂନ୍ୟ, ଭଣ୍ଡାର, ଭଲ, ଶାସନ, ରେଶମ, ସୂତା, ବିଚିତ୍ର। ଗୁଣ। 13 ନମ୍ବର ଦେଖ, ରାଜାଙ୍କ ମନରେ କ୍ରମେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଲା। ଏହାକୁ ଏହିପରି ଲେଖାଯାଇପାରିବ, ରାଜାଙ୍କ ମନରେ କ୍ରମେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ସେହିପରି ତଳ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବା। କ ନମ୍ବର, ଲୋକଟି ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି କହିଲା। ଲୋକଟି ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି କହିବ। ଖ ନମ୍ବର, ମନ୍ତ୍ରୀ ଫେରିଆସି ସେହି କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଫେରିଆସି ସେହି କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ। ଗ ନମ୍ବର, ରାଜା ତାହା ଦେଖି ବିଚାର କଲେ। ରାଜା ତାହା ଦେଖି ବିଚାର କରିବେ। ଘ ନମ୍ବର, ଶଠ ବ୍ୟକ୍ତି 2 ଜଣ ପୁରସ୍କାର ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଶଠ ବ୍ୟକ୍ତି 2 ଜଣ ପୁରସ୍କାର ନେଇ ଚାଲିଯିବେ।